Sorry guys, may ingay konti. So, kain natin. Ay, isa lang pala. So guys, cake. Hindi pala pancake. Okay. Di siya brownies guys ah. Sorry guys, maingay konti. Muulan. Yan naman yung ganito ko. Yung isa naman. Pagdang doon sila. Ito ko na sa taas. Sa baba. Bubble gum. Dalawa pala guys. Yan. Kain muna tayo. Brownies ulit. Ay, pancake. Bubble gum. Bubble gum. Doon guys, nag-brand out kasi. Wala guys, bubble gum. Bye! Yun lang.